ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. 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 గోకులనందన గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. భక్తులారా, ఇప్పుడు మన చేత స్వామివారు సంకల్పం చెప్పించబోతున్నారు. శ్రద్ధగా విందాం. ఆయన ఎలా చెప్తే మనం అలా పలుకుదాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ సేవకు గాను సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకొని సంకల్పం అందరూ చెప్పుకోవాలి. శ్రౌత అందరూ చెప్పాలి. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రిదం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్నవం శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేతి సర్వ విఘ్నోప శాంతయే. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. అస్యాం శుభతిథౌ మమ సహ కుటుంబస్య సపుత్రకస్య సభ్రాత్రకస్య సబాంధవస్య క్షేమ స్థైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం. అందరూ తమ పేరు, గోత్రము, పిల్లల పేర్లు, బంధువుల పేర్లు సంకల్పం చేసుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லாரும் தம் பிள்ளைகள், புத்திரி புத்திரிகள், பந்துகள் எல்லா பேரையும் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. सब आदमी के लिए, सब नाम से भगवान के लिए
संकल्प करने का प्रार्थना करिए, प्रणाम करो। मम सह कुटुंबस्य संभवत नियमेन संभवत कालेन संभवत द्रव्येण श्रीमते वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवास अर्पितमस्तु। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀಭೂ ಸಹಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಆಲಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ಭಕ್ತಜನರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಭಕ್ತರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಆ ಭಕ್ತರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹರನೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಯವರದ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರದ ಮುದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾದಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. स्तोत्रं वैखान संबंधे भगवत् कर्मदोजकं नारायण प्रिया यस्या माता चापि हरिप्रिया भृग्वादमणि अपुत्रा तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्तेऽवति आत्मोदय ध्रुवान् धर्मधर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां यजना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणे भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तव नित्यं व्रजामि शरणं मणिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषा अमङ्गलं। तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं मनः लाभस्तेषां कृतस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः तेषां देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदारमभर्तारं दातारं सरसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शुक्लां वरदनं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्सद्वेदवक्राद्या पारिषद्या परस्वरं विघ्नं निघ्नं कृतं विश्वक्सेनं तमाश्रये। प्रणानायम्या असयो देवस्य भगवतो नारायणस्य प्रजोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमनिवासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि शुद्धपुण्याः वाचं करिष्ये। अथो निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। धारासुरक्तसतमानदेशो सरस्वरस्य परिपूर्णदेशो अपोभिगुण्डन् परिपादयिष्ये। कृणोपदत्तां सुदीर्घं सुधर्मा इदमाप शिवा सुतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुतमा पोता पोधर्मा पुण्या पुनर्मा मेद्या मेजर्मा मृतामृताः ओदा ब्रह्मपौत्रेण बोधा सौर्यस्य रश्मिः करके बान्धवदिगमवाहयामि जले वर्णमावाहयामि रक्ताम्रमावाहयामि यातसुदिमावाहयामि सर्वदेतदनं पुण्यं भावनं मुक्तिकालं विश्ववादोद्वं सुतं सर्वमङ्गलदायिना सर्वदेतदलेभ्यो नमः। पुष्पगन्धाक्षतेरभ्यर्च्य सुपुण्यतेऽर्थं करोमि गायत्र्या प्रोक्ष्य तस्य दोरेः न्यम्बर्गो देवस्य देमहे धियायो न प्रचोदयात्। विश्वक्सेन स्मृतो नेता भगवान् शुद्धकर्मणः तस्यासेवुपासीता विज्ञाना उपशान्तये। ॐ प्रेक्ष्याम देशोऽनुदानामनामहे यामे शस्तां दरितां ददातो। ॐ पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि
अरमावाहयामि अमितमावाहयामि श्रोत्रवतीमावाहयामि धियामावाहयामि श्रोत्रवती धिया सविता विश्वक्सेनाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि औपचारिकमन्त्रार्थे पुष्पाणि पूजयामि अक्षतान् समर्पयामि दपुमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि यदा भागतः पुगीबल ताम्बूलमेदयामि गुणोभारवेद्यं समर्पयामि सुप्रीतः सुपुस्तकसेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नः प्रदाभवन्तः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व सस्य प्राक्षं हस्ता प्रजापते प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतेः सामन्त घोराणि सामन्त पापानि सामन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि सामन्त घोराणि सामन्त पापानि सामन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि हतो देवा वन्दनाय विष्णुचक्रमे प्रयुज्या सप्तरामः यं विष्णुचक्रमे त्रयदा देवदं समोरवस्यवागं सुरे त्रयनिर्चक्रमेश्वरगोपा अदाभ्यः रोधर्माणि गारेण विष्टाकर्माणि वत्सवदा वृदानुपदे इन्द्रस्य यज्ञस्य तद्दृष्टात् परमं पदकं जलावसन्दोरयः तवे दक्षुरायणं तद्यप्रासो वञ्जवाजाग्रवागं सस्यवन्दते विष्टानि यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विस्तयाम देवाः शिवमस्त आयुष्यमस्त आरोग्यमस्त अथवैश्वर्यमस्त पुण्याहमेव कुरुते विवाहिकोस्मकर्मणि स्वस्तिं भवन्तः स्वस्ते स्वस्तिरेन्द्र वृद्धस्रवाः स्वस्तिरः पौषा विश्ववेदाः स्वस्तिरष्टाक्ष अरिष्ठनेमिः स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददात अस्मिन् पुण्याहं कर्मणि वृद्धं भवन्तः वृद्धः समृद्धः वृद्ध्यास्म हव्ये नमसो वदत्या मित्रं देवं मित्रदेन्नास्त अनुराधानविषा वर्धयन्तः समञ्जीवेव सर्वस्तवीराः आपोहिष्टां यावोस्तारवोर्त्ये तरातरा महेरणा विदक्षसे योमश्चैदमूर्धः तस्य बाध्यदेनः तदेव मातरः तस्मारङ्गमावो स्वच्छया यजन्मता आपो जनैदाजनः हिरण्यवर्णा सजयः पावका यासुराधकस्य भोयास्वन्द्रः अग्निर्यागर्भं ददरेवरोपास्तान आवश्यकस्य नामवन्त या सागुं राजा वरुणो याजमध्ये सत्यामृते औवस्सञ्जनानां मधुसुजस्वदयो यात्पावका स्थान आवश्यकस्य नामवन्त यासां देवादिनन्ति वक्षे या अंतरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथ्वे वयदा शुक्रास्तान आवश्यकस्य नामवन्तः यासां देवादिनन्ति वक्षया अंतरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथ्वे वयदा शुक्रास्तान आवश्यकस्य नामवन्तः शिवेन वाचक्षुषामस्य वया प्रत्यगम्ये आपोहिष्टामयोभयस्तानवोर्त्यैरादना दिविस्तयस्वान्तरिक्षे दस्वा पृथिव्याः सम्भवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्त्वा पवमानस्य यमो राजा वरुणादिः पुनागिमान् जातवेशामोर्जयं च पुनादो तस्थैया रावणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेजनं सह्न अस्तद्व्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ स्यां तस्यां तिः कात्यां देवार्तितो मार्जयन्तां दक्षिणायां विधवासाः उदरो मार्जयन्तां प्रदेत्यां देवा वनस्पतयो नागेभ्यो मार्जयन्तां स्वाङ्कृदोषे वास्तोष्पदे प्रतिजाने देवस्तत्त्वादवद प्रसवे अस्मिनार्बाहुभ्याम् ओष्णाहस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि राजा त्वा वरुणो वैतदेव दक्षिणे हिरण्यं दैरामृतत्तमस्यां मयोधात्रे कामप्रविग्रहेत्रे कैगङ्गस्मादात् कामः कामाया कामो धाता कामकं समुद्रमाविशा कामे रक्ते एषा ते कामदक्षिणाः उत्तानस्वाङ्गेरथ प्रतिगृह्णातु सूत्रवती ध्यासगित श्री विश्वक्सेनाय नमः
यथास्थानं वरिष्ठाभ्यामे क्षमार्थं पुनरागमनाय च सूत्रवती ध्यासहित श्री विश्वक्सेन सेवतः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु. ಸೂತ್ರವತಿ ಜಯ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಘ್ನಗಳಿಗೆ ಅಧಿನಾಯಕನಾಗಿ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಾರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಕನಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನಿರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರ್ಚಕರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೊಂದು ಶುಭಾರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಈ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. पुष्पानुपद्यामि उमाग्रापयामि दिवंदर्स्यामि गुरो भारे तांबूलवेदयामि शेषाय महाकप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु. ओम स्वस्ति नामवेदानस्तिना किस्तदे निर्वणः स्वस्ति भोजाधिरोधनादिर स्वस्ति द्यावा प्रथमे सुरेदना स्वस्तये वायुपब्रवामहे स्वामिं स्वस्ति भवनस्य हस्पदेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्ति न आदित्यासो बृहन्दुनः विश्वे देवानोऽद्य स्वस्तये वैश्वानर असुरग्निः स्वस्तये देव स्वस्तये स्वस्ति न रुद्रः पार्थं वदः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ने देवते स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति न अजदे कृते स्वस्ति पन्त मनोदरेमा सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददाजादाग्नया संगामेमहे स्वस्तेनन्ताच्च वरिष्ठने विमहर्बोधम् पायसं देवतानामसरग्निन्द्राजं जौस्तद मारहेम अहं भोजामाङ्गं च सत्याद्येयं मनसाधिराज्यं प्रैतपानिस्सनं प्रपद्ये स्वस्ति संभाजे स्वभायन्न अस्तु शुभगं शुभम्. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ಇದೀಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ದಿವ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಧುವರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಕಣ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಆ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಗೈಗೆ, ಅಂದರೆ ವರದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ವಿರಾಜಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವರವರ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂಬಿದಂಥ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ವರವ ಕೊಡುವನು. ಆಶೀರ್ವಾದಮಹಂ ಕರೋಮಿ ವಿದುಷಂ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮಘೋಷಾಕ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಂಬುಜ ಸಂಭವಾಮಿ ವಿನುತ ಶಾಂತೋಚ್ಯುತ ಶಾಶ್ವತಃ ಸಂಪುಲ್ಲಾಮಲಪುಂಡರೇಕನಯನ ಪುಣ್ಯಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್ ಲೋಕೇಶಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಹರೋಮಶ್ಚಾವತಾರೋ ಹರಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿಂಹಗಿರೀಶ್ವರಃ ಕರುಣಯ ದದ್ಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಳಂ. ष्टस्तां गच्छतो चक्रवर्धन्दनः पूर्वं दक्षिणम् अपरङ्गदोदीचे नन्दगोदस्ताद्वासगन्धरात् विज्ञात् इन्द्रजपा वरुणो विक्रमात् कुबेरो रक्षया ध्येयम् आद्यं वर्चमनस सर्वे रक्षन्तो ध्रुवन्त राजा वरुणा ध्रुवन्त बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्नश्च राष्ट्रं दयतां ध्रुवम्. कृष्णस्वां गच्छतो चक्रवोर्ध्वं ननः पूर्वं सक्तर्दक्षिणम् अपरङ्गदो देजे नन्दगोदस्ताद्वासगन्धरात् विज्ञादिप्रसादात् कुबेरो रक्षया देयम् पुनादिसंवर्चमनः सर्वे रक्षन्तो आत्मरक्षान् सर्वत्र रक्षान् कृत्वा ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं दयतां ध्रुवम्. ध्रुवन्त राजा वरुणा ध्रुवन्ते वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं दयतां ध्रुवम्. वैष्टस्वां गच्छतो चक्रवोर्ध्वं ननः पूर्वं सक्तर्दक्षिणम् अपरङ्गदो देजे नन्दगोदस्तात् द्वादशगन्धरात् विज्ञात् ईशप्रदानात् कुबेरो रक्षया ध्येयं नाभ्य संवर्च्यमनः सर्वे रक्षन्तो आत्मरक्षान् सर्वत्र रक्षान् कृत्वा रक्षाबन्धनमुहूर्तस्समुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तु. ध्रुवन्त राजा वरुणा ध्रुवन्त वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं दयतां ध्रुवम्. रक्षाबन्धनमुहूर्तस्समुहूर्त महान्तो निगृह्णन्त समूर्तोऽस्तु.
अस्रेवदेव स्वगतो नारायण त्रिपदे प्रणोत्तमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभौम निरासवेदस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः विवाहिकोत्सवकर्मणि आकारकर्ष्ये यतो निर्ज्ञानं प्रोक्ष्याम् यतो देव्या जुहोदिः देव्या होताराजस्य श्यामकाः एकस्यन्नो साता प्रवेदोगदाता तस्य वरेः न्यम्बर्को देवदेवहेति योजन प्रचोदयादे जातवेदस्य भुवनस्य अरणं गृहीत्वा जातवेश्ये अग्निदत्तानन्द्योः प्रतीगोप्रज्वाल्य उपावरो अग्निन्धाय जातवेदस्य भुवनस्य अरणं गृहीत्वा जातवेश्ये अग्निदत्तानन्द्योः प्रज्वाल्य उपावरो अग्निन्धाय अग्नाया कवेदे गुणालो अव्यदादे निहोदा सत्यवरषि अग्दे मन्नस्वा अनुमते मन्नस्वा सरस्ते मन्नस्वा देवदेव प्रसोवा तस्य वरेः न्यम्बर्को देवसदेमहि योजन प्रचोदयादे ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं प्रसादेर्यो देनावः सपद्यावमानस्तविष्टाः ॐ भोः ब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि पितामहमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारेण भर्त्या सोमो धनगुं सोमवाहयामि यज्ञागमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेण भर्त्या नमन्वोषयामि अथ श्रीमानोऽस्तु ॐ प्रोक्ष्य पात्रादानामाधाय सूर्यस्य अवोदाग्रे प्रोक्षितास्ता विष्णास्तवोज प्राच्य विष्णास्तवोजे दक्षिणदा विष्णास्तवोजे उदयञ्च विष्णास्तवोजे पश्चिमसौ दत्तां विष्णास्तवोजे श्रुतासे ध्रुवासे देवेतन्द्रस्य पृथिव्यापोरिष्यामि ब्रह्मण्डप्रेष्यामाञ्च अदसर्वानोऽस्त्वं ॐ प्रोक्ष्याम् अर्घो देवसेमहि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि वरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोपस्पृश्य ॐ श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पुरुषानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसौमवाहयामि औपासिकमावाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापते दुष्टरूपामि अग्नये दुष्टरूपामि सूर्य सरस्मै स्वाहा कलशं बोधाद्वारे स्वाहाम् अर्धत्याम् आद्यां चरुभिः नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः वैश्वानराय नमः विसर्पणाय नमः अग्निपुरुषाय नमः अविद्यामन्यस्वा सरस्यामन्यस्वा देवप्रसोवा फलतं बोधाद्वारान्त मुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तु आगत्वां वायुव्यादग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाज्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा परभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ॐ श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा पुत्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्यां स्वाहा ओष्णै स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा धन्याविहार्य सर्वं सावित्वां गृहीत्वा पुनरभिहार्य ॐ भो स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अग्निर्मग्रस्ताः यदुदप्रासावेः अस्रेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेक्पते पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि आघारमध्ये मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लुणादोषादि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थं
अतो देवाय वैष्णवं हौषे अदित्यमनस्वा नमदेवमनस्वा सरस्तेमनस्वा देवसौ प्रसोवा अतो देवावन्तुनायतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तदा वै स्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधा देवदं समो नमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रेणुदा वचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णात् कर्माणि वसते प्रदानि वल्पदेन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णात् परमं पदकं सदा वस्यन्ते सूर्यः तमेर्गक्षुरादिरग् स्वाहा तद्व्यप्रासो पञ्चमो जाग्रवागं सस्यवन्दते विष्णोर् यः परं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अल्तेर्मग्रस्ताः देवसविधप्रासावीम् సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఊరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోటాన కోటి ఊరపైన జానడవు
कर्पूरधवनोन्मित संतानोध्यान प्रवृते विश्वक्सेनादि प्रदान किं पुरुष द्वारपालक संशोभिते वैकुण्ठनगरे सिंहासनाधूढस्य अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरमितसत्या ब्रह्माणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एतदव्यक्त पदहङ्कार प्रदेयस्तेजो वायुराकाशात् तैरावृते अस्मिन् महत् ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिकूर्मानन्त प्रथमे क्षीरसागरे श्वेतद्वैपदव्य महामण्डप अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतलवितल तलातल रसातल महातल महीतल सप्तपातालकस्योपरितले भोर्लोक बिवर्लोक सवर्लोक बहिर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्ये सप्तलोकस्य अथो भागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफलामणिमण्डलमण्डिते दिग्दण्डसुन्दार्तम्बोर्तम्बिते लोकालोके च वलयिते लवणाः सागरे प्रवृते जम्बो प्रक्षा सप्तै देवैर्देवते माहेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजिते यमगौडानि महारिष्टात्मके इन्द्रप्रस्थाद्नवगण्डात्मके हरिपुरुष किं पुरुष ऐरावतानाम् इन्द्रप्रस्थ पाञ्चजन्य सिंहालङ्किके पंचाशत्कोजन विस्तीर्ण भूमंडले अखंडात्मके जम्भोद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे सबभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्य प्रदेशे श्री आदिवाह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेशां दशापरेशां तद्वंस्यानां पितॄणां नरकादोत्तीर्ण आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोप्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रेत्यर्थम आदार सिद्ध भृगुवानुसारभिः भृग्वत्रिमरेचिकास्य भाविः गुरु चातुर्लक्ष प्रमाणाभिः दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण नानादोक्त प्रकारेण वेदोक्त मार्गेण विकनसोक्त प्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थम् कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य संगचक्र निंदकाक्ष गदाधरस्य श्रीनो महा वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य पंचमेन प्रवर्तमानस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य भगवतः परवासुदेवस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोऽनत्रे आंगेरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य कुलत्रयोज्यादिवसादे स्पष्टितावतारस्य संकर्षणावतारस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंगेरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवदादमकुल मरीचि विराजित पादारविन्दस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगेरस बृहस्पति भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट केयूरुहार दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य माल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढाय अचिन्त्या स्वभावलावण्य नित्य यौवन तेजो रत्नाकराय सकल साकाध्यायिनो अखिल गोत्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे
मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्वेदसावाद्वर्णसोत्रोद्भवस्य सकलवेद शाकाध्यायिने ईश्वर विश्वम्बर सौभाग्य श्रीवत्सश्रेणी पंचादश प्रवरान्वित श्रीवत्सस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाद संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु वक्षस्थल निवासिनी आनंदकलात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुणे नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां अयोनिजां रमां श्रीदेवीनां दें कन्यां प्रणीत्वमेदास्यामि कास्यभावस्यारलैद्रव त्रयावर्ष प्रवरान्वित कास्यवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाद संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं ओ श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां इमां भूदेवीनां दें कन्यां प्रणीत्वमे दास्यामि कन्यां गणसम्पन्नां कैशावैर्भोषितां दास्यामीष्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोके देशयाः कन्यादानमुहूर्तस्तमुहूर्त महान्तो विघ्नन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾದರ ಸ್ವಾಗತ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಹಸ್ತಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ವರನು ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯ ಜೀವನವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಮಯವಾಗಿಯೂ ಭಗವದನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ವಧುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಹಿತಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಫಲವು ಅವರಿಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವರ ಚಿಂತನೆಯು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದ ಬಂಧನದಂತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಬಂಧನವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವೈಭವದ ಪರಿಚಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಾನು ನಡೆಯುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಸುಖದಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತಂಕರನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ವಂಚಿತರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅಮೋಘವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಸರ್ವಸಮತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ
ಮಂಗಳಮಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ತಾನು ಅವರ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಕೋಮಲ ಭಾವವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿದು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುವೇ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಗೆ ಕಂಠೇ ವಸರದಾಂ ಸದಂ ಧ್ರುವಂತ ರಾಜಾಪರ್ಣ ಧ್ರುವಂತೇವ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾಗ್ನಿಶ್ಚರ ಸ್ತಂದಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ ದೇವೇಶಸ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವೇ ದವಿದುಷಂ ಸೇವಾರ್ಥಮಾಗच्छताಂ ಆಶೀರ್ವಾದಮಹಂ ಕರೋಮಿ ದುಷಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಘೋಷಾತ್ವಯಂ ಧ್ರುವಂತ ರಾಜಾಪರ್ಣ ಧ್ರುವಂತೇವ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂದಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುವೇ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಗೆ ಕಂಠೇ ವಸರದಾಂ ಸದಂ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮುಹೂರ್ತ ಮಹಾಂತ ಗೃಹಂತ ಸಮುಹೂರ್ತಸ್ತು. చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే నెలతని నోములు నేడే ఫలించగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే పలికిన సగినా
అశ్రేయదేవస్య భగవతో నారాయణస్య పదే పురుషోత్తమస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమిలీలాసమేతస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మణి ప్రధాన హోమ హోషే అదేపనస్వా హృదయపనస్వా సరస్యపనస్వా తదేత ప్రసోభా అగ్నేత ప్రథమో దేవతానమయ జమ్రాజాపత్రమో దాస్వాహ ఇమం మే స్వాదకే స్వాహ తత్వాయానందమానస్తాసాస్తేజనానో హౌర్భిః హేడమానో ఆయ ప్రమోగే స్వాహ చిత్తం జస్వాహ చిత్తజ్జస్వాహ ఆగోవిం జస్వాహ ఆగోవిం జస్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ మనజ్జస్వాహ సప్తమే జస్వాహ పరమజ్జస్వాహ వరమా జస్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ అవితేర్మగస్తాః తదుదప్రాసావేః అస్రేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమిలీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మణి రాజహోమ హోషే అవితేమనస్వా హృదయమనస్వా సరస్యమనస్వా తదుద ప్రసోభా ఇమాల్లాజానభిగార్యా ఇమాల్లాజానావతయ పవిత్రమోధా స్వాహా నర్య ప్రజాన్హే గోపాయాన్ అమృతత్వాయ దేవసే జాతాంజలిష్యమానాన్ చాన్ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠితాన్ అథర్వభృతం మే గోపాయాన్ రసమన్నమిహాయుషే అదద్ధాయోసేదదనాం అభిషన్నః పితం కృణాం సద్గస్య వసాన్మే గోపాయాన్ విపాదో ఏకదుష్పదః అష్టాసభాశ్రియా ఇహాగ్నే ఏకైకసభా ఆసుగాః సప్రభసవాన్మే గోపాయాన్ ఏకసభ్యాः సభా సదహాం తానింద్రియావదః కురాన్ సర్వమాయరుపాసదాం అహోబుద్ధ్యమంత్రం మే గోపాయాన్ యముషయ శ్రియం యదా విదుః నుజస్తామానుజోగంసే సాహిస్నేరమృతా సదాం ఓం భో స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా దేవసవిద ప్రాసావేః అస్రేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపదే పురుషోత్తమస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమిలీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మణి లాజహోమాంతే మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే ద్రవ్యలోపే దురాదోషాది సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాయ వైష్ణవం హోషే అవిదేమనస్వా హృదయమనస్వా సరస్యమనస్వా తదోద ప్రసోభా అతో దేవావంతునోయితో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తరామై స్వాహా ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధా దేవదం సమోడవస్య భాగం సురే స్వాహా త్రేణుపదా చక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యాదలో ధర్మానుధార్యన్ స్వాహా విష్ణాః కర్మాణి వస్సదా తదానువస్పదే ఇంద్రస్య జ్వస్తగాం స్వాహా తద్విష్ణాత్ పరమం పదగం సదా పశ్యంతి సూర్యః తమేవ దక్షురాదిరగ్ర స్వాహా తద్విప్రాసో విభంజమో జాగ్రవాగం సస్యవందతే విష్ణా యః పరం పదగ్ర స్వాహా ఓం భో స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భో స్వ స్వాహా అవితేర్మగస్తాః తదోదప్రాసావేః అస్రేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపదే పురుషోత్తమస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమిలీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మణి ఉపరిష్టాంత హోం హోష్యే అవితేమనస్వా హృదయమనస్వా సరస్యమనస్వా దేవసవిద ప్రసోభా యజస్తర్మణోగ్నే దివాకరమగ్నే స్వాహా అగ్నేర్నాదాయ స్వాహా అగ్నేపదే స్వాహా ప్రజాపదే స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వశోష్టేభ్య స్వాహా యరుందుష్టై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దురాభ్యై స్వాహా దైవేభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా వృద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సరసమృద్ధ్యై స్వాహా समिधसे यदोसे यदवे स्वाहा समस्यवतुर्देवाय स्वाहा सौर्यस्तदेवहे चक्षुर्देवाय स्वाहा वायुमेदेवहे वृणामहे स्वाहा ब्रह्मण्येवाय बुद्धन्येवाय स्वाहा सप्तैकवाद प्रियाणतहोत्रादात्वानि मानज्ञानघृतेन स्वाहा मानज्ञानघृतेन पूर्णानिमावते स्वाहा अग्निभक्तज स्वाहा वैदभक्तज स्वाहा पृथ्वीभक्तज स्वाहा पोषगन्धर्वाप्तरब्ज स्वाहा अग्निजेर्णं वेदजेर्णं जहोजेर्णं पृथ्वीजेर्णं समद्
स्वाहा हविषाहृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुतीन्द्राय स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमां जुहोति पूर्णाहुर्भार्तस्महार्त महान्तोऽनुगृह्णन्त समहार्तोऽस्त अग्नस्तदा तवस्तदा व्रतमेतदा ब्रह्माद्यार्जन्ताम् अजतेरमग्रस्ताः तेजोजप्रासावेः पवित्रं पवित्रं मे भोजां स्वाहा पूर्णं पूर्णं मे भोजां स्वाहा रात्यां मुने त्वाम् अधरायां दशयां तेजस्वप्रदोपनयाम् उत्तरप्रदोपनयाम् अष्टमप्रदोपनयाम् रात्यां विष्टास्तदनपतिं गन्धं विसृज्य अग्निः प्रोक्ष्य आप्यायन्तां वोषधयो विश्वभेजरस्वाहा भूतस्मादेति भस्वमालिप्याम् भूतस्पादे लपदे सर्वयज्ञकृतं भवेत् स्थिरयोग्निर्भौतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयार्षं जमदग्रत्रयार्षं कस्तभग्रत्रयार्षं तद्देवानां त्रयार्षं दीर्घायुत्वाय स्थिराय बलाय ब्रह्मवर्चसे आदित्याय सोमो नमः आपोहिष्टामयो भवस्तानवोर्त्यै कलादुराम् अहेरणाय दक्षते यो वस्यवदमोरतस्तस्य भाजिय यानः तदेरिव मातरः अस्मा अरङ्गमामवो तस्वक्षयाय जन्मदाम् आपो जनयता जनः निविस्तयस्वान्तरिक्षदस्वा पृथिव्यास्तम्भवर्चकमति ब्रह्मवर्चकाय त्वाम् अनुरगीराम् ओम स्वयस्वरस्तमे गौपदे नमस्य यत्तेजं वाचं वाग्ये जातेसे भगवान् तृप्तरो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वाद्यात्मना प्रकृते स्वः साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि अष्टब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्रीवासार्पणमस्तु ब्रह्माणमुद्वासयामि ममुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आदित्यमुपगस्याग्नेश्वराय नमः गुडाभारनैवेद्यं समर्पयामि आद्योभारं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः व्रता भवन्तु तस्य ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पितमस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಯಜ್ಞಪುರುಷನಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಲೀನನಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಆವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತಹುದೇ ಆದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರು ಎನ್ನುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರೆನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದರು. ಆ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೊದಲು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿವಾಹದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಖಿಯರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಬಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪುಲಕಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪುಷ್ಪಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿರೋಧಾರ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಒಮ್ಮೆ ತೊಟ್ಟು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಥಾವಿಧಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜರಾಗುತ್ತಾ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಅಂತೆಯೇ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము